पार्टी केमिति टिके आनी कि हमें काम करते रास्ता ए मुंडो मुंडो काई से करू को बिंदुची 5 वर्ष ला माटी जोटे उठे पालनी बुझिला कि नाही दिन से आपण कथा अनुसार वर्तमान पीरियड रे गाइडलाइन हिसाब काम गाइडलाइन हिसाब हो नै हैला मु कहूची हमको नै अरे मते 10000 डेली मेंटेनेंस मागु जले कलेक्टर देबे केमति कुटाणी विषयटा सेटा आपण कथा बुझे ना नले तमे गाइडलाइन करके दियो तमे तो समिति सदस्य तमे गाइडलाइन करके दियो विष्णु आको कोई काम करी हां एक काम करिबो कि जीवो एठी जीवो काम करिकि जीवो काम करिकि जीवो समझ कथा कोन कथा भाई वीडियो को वीडियो वायरल जो वीडियो से कही किछि अकुहा कथा। हाँ आज्ञा वीडियो जनक होउछंती गंजाम जिला बेगुनियापड़ा ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी वेदवर प्रधान जो वीडियो रे खोद वीडियो महाशय कहउछंती जे से गाइडलाइन अनुसार काम करि परिबे नाही एकथा आमे कहूनु कहउछंती वीडियो महाशय। वायरल वीडियो रो अनुसंधान रु जना पड़छि जे बेगुनियापड़ा ब्लॉक रो एस छचिना पंचायत रो बेलपड़ा ठारे चलीथिबा मनरेगा कार्य रे दुर्नीति हेउतिबा अभियोग रे कार्यस्थल को जाइथिले वीडियो तेबे सेठारे शासक दलर किछि लोक मनरेगा कार्य करुथिले। एस छचिना पंचायत रो समिति सभ्यक स्वामी दुर्नीति हेउतिबा नै अभियोग करथिले तेबे आश्चर्यर कथा वीडियो महाशय एनै तदंत करिबे कोन रोकठोक कहउछंती गाइडलाइन अनुसार किछि करि हेबनी आमको जिलापाल निर्देश अच्छे प्रतिदिन 10,000 लोक काम कराइबा पई एहाकु ने संपृक्त पंचायतर समिति सभ्यक स्वामी और वीडियो मध्य कथा कटाकटी होइतिला। वीडियो दुर्नीति तदंत न करी उल्टा दुर्नीति को प्रोत्साहन देउथबा नै ए वीडियो रे संपूर्ण उपलब्ध होई पारुछि। एहा सहित वीडियो को कथा परे मनरेगा कार्य ठिका नैथिबा व्यक्ति माने अभियोगकारी उपरकु आसी धमक चमक देउथबा मध्य घटनास्थल रे देखिबाकू मिलिछि। सूचना अनुसार एस छचिना पंचायत बेलपड़ा ठारे चलीथिबा मनरेगा रास्ता मेसिन द्वारा काम करा जाउछि। योजना नियम अनुसार लोकों को काम कराइबा कथा हेले काम न कराई लोकों को अकाउंट को टंका पठाई हरिलुट हेउथबा परी अभियोग आनी समिति सभ्यक स्वामी बेगुनियापड़ा ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी द्वारस्थ होइतिले तेबे एने एक वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल हेबारे लागिछि। गंजाम जिला बेगुनियापड़ा ब्लॉक रो जे कार्यरत वीडियो अछंती जाको नाम रही वेदवर प्रधान एवं तांकर एक वीडियो वर्तमान सोशल मीडिया रे भाइराल होगा लगी जहाँ जना पड़ी कि एक गोटे मनरेगा कार्यर दुर्नीति अभियोग रे तदंत करने को वीडियो महाशय जाइए। यह सूचना रही एस छचिना पंचायत बेलपड़ा ठारे एक रास्ता काम चलता मनरेगा योजना रे एवं से रास्ता रे दुर्नीति होता अभियोग करते संपृक्त पंचायत समिति सभ्या स्वामी जे कि रही चरण नायक एवं आश्चर्य कथा होची जे वीडियो वेदवर प्रधान घटनास्थल को जाई जहाँ तो तदारख करुछंती किंतु से गोटे वीडियो जहाँ भाइराल होची से वीडियो रे वीडियो महाशय निजे रोकठोक भाव कहउछंती जे गाइडलाइन अनुसार आमे काम करि परिबु नाही हमको कलेक्टर निर्देश अछि प्रतिदिन 10,000 लोक काम हम देखा पड़ो एवं गाइडलाइन अनुसार आम किसी करें जे वीडियो जड़े जी जो एस ऑफिसर ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी भाव में ब्लॉक समस्त कार्य न्यस्त रोच मुहर रोकठोक शुणा मिलूँ जे गाइडलाइन सरकार गाइडलाइन को अनुसार से किसी करेंगे नहीं ताने से परोक्ष दुर्नीति को प्रश्रय देवा भली लगुच जहाँ भिडियोटी संपूर्ण भिडियोटी बर्तमान सोशल मीडिया रे फटचमट सृष्टि कलानी ए बाबद आम अच्छा जी कि कौन थी घटना रही सीधा सड़क भाव पचारि बुझा आम सहित अच्छा अभियोगकारी जे मनरेगा योजना दुर्नीति होती अभियोग करते अभियोगकारी होती समिति सभ्यांकर स्वामी चरण नायक सहित चरण नायक आपन को स्वागत करुच्ची न्यूज को कौन रही से घटना सर घटना हूँ बर्तमान पीरियड एटा भी दुर्नीति चली आम जीआरएस फैक्ट्री फोन कलु देखिए 2 दिन है कम चली जीआरएस पचार केत कम चलना से 10 जन आपने देखिए आ सेकंड जिन जैक पचारू आज बर्तमान पीरियड कम चलती केत हाजिर केत अच्छा ना से छुट्टी अच्छी बर्तमान मुझे छुट्टी अच्छी तार ठीक अच्छे तेणु वीडियो महोदय पचारि बोले सार बर्तमान जो मनरेगा कार्यक्रम चली बर्तमान ये टाइम आप जीआरएस को पठातु
ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେହେତୁ କାମ କେଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଜଣ ଉପରେ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ହାଜିରି ପକାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ ଗାଁର କାମ ହଉ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସରେ କାମ ଯେହେତୁ ଆସିବେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ପଇସାଟା ସେ ଲୋକର ପଇସା ଆଜି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଲିଆତି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ରୋଡ଼ କାମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେସିବିରେ ମାଟି ପଡ଼ିକି ରୋଡ଼ର ଖାଲଟା ସମାନ ହେଇଛି ତେଣୁ ପୁଣି ତାକୁ ଯୋଉଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ମନରେଗା ଲୋକ କାମ କରୁ ମେସିନ୍ କାମ ବାସ୍ ମେସିନ୍ ନ କାମ କରୁ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଦେଇ ଲୋକ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଯାହାର ମାଷ୍ଟର ବାହାର ସେମାନେ କାମ କଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବେନିଫିସିଆରି ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେୟା ନ କରି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଉଛି ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଟିକେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ଜିଆରସି ବି ଆସିଲେ ଜିଆରସି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହାଜିର ପକାନ୍ତୁ କାହା କାହା ନାଁରେ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ ବାହାରିଛି ଜିଆରସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ କହିଲେ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମାଷ୍ଟର ରୋଲ ଥାଇ କାମ ହେଇପାରୁଛି ନା ସେଇଟା ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ସାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଦିଏ ତା ନାଁ ଧରି ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହଉନି ଏବଂ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ମନରେଗାରେ କେମିତି ହଉଛି? ମନରେଗା ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀ କାମ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ପୋଖରୀ କାମ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହଉଛି ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କି ଯଦି ଯିଏ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବଞ୍ଚିବେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ତେଣୁ ମୁଁ ବିଡିଓ ମହୋଦୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମନରେଗାରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଥିଲା? ନାଇଁ ସାର୍ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ ନାହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡକା ହେଲା ନା ତାର ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି କାମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇନକ୍ୱାରି ହବ? ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନା ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଲୋକ ଯିଏ ସୁରତ ବମ୍ବେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପାକା ଘର ଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗରେ ଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ଚାହିଁବା ଦରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ କାମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଟିକିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଡିଓ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଆମକୁ କଲେକ୍ଟର ମାଗୁଛି 10,000 ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗୁଛି ଡେଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସବୁ କମିଶନ? ଆଜ୍ଞା ରିଏଲ କଥା ଏଇଟା ତ ଖୋଲା କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ସର୍ଟକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଚାଲିବ କାମ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଠିଲାନି କୋଉଠୁ ଏମାନେ କେତେ କମିଶନ ପକାଉଛନ୍ତି କାମ ହଉ ମୋତେ କମିଶନ ଦିଅ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କାମ ହଉ କି ନ ହଉ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ମୋର ମିଳିଯିବା ଦରକାର ଆପଣ କହିବା କଥା ବେଆଇନ କାମ ହଉ କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ କାମ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିସି ଆସୁ ବାସ୍ କଥା ହେଲା ରିଏଲ ଖୋଲା କଥା ତାହେଲେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଏଇଟା କହିଲେ ଏସ୍ ସରପଞ୍ଚ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବରାଡ଼ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କହର ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେଠି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଆମେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଏ ଜିନିଷ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଖୁଲମଖଲା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଯିଏକି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମାନୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଏଭଳି ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ ରୋକଠୋକ ଭିଡ଼ିଓର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି এই କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା କଲେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ এই ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।